ایک बार फिर शरारत हुई है जी और सऊदी अरब पर इराक से 3 ड्रोन दागे गए हैं। सऊदी वज़ारत दिफा ने ड्रोन्स को फिजा में ही तबाह करने का दावा किया है, साथ ही खबरदार भी किया है कि किसी भी हमले का मुनासिब वक्त पर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएंगे। ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, वो इन मामलात को ना मज़ीद बिगाड़ देती हैं। और ये हालात ज़ाहिर है इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि कोई भी तीली लगा सकता है, कोई भी जल्दी पर तीली लगा सकता है। यही वजह है कि हालात को जल्द अज जल्द कंट्रोल किया जाए तो ये सब के लिए ही बेहतर है, चूँकि सूरत हाल फिर बिगड़ती जा रही है। हालांकि अमरीकी सदर अभी कुछ दिन पहले ही चीन का दौरा करके भी आए हैं, जिसमें खुद सदर शी जिनपिंग ने ईरान तनाज़े को पुरान तरीके से हल करने पर जोर दिया है। और इसके बाद अमरीका वापस जाते ही सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी कौमी सलामती टीम को लेकर बैठे और इत्तलात यही आ रही हैं कि उस अहम बैठक में ईरान के तवानाई और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए महदूद हमलों पर भी गौर किया गया है। अब देखिए ना, मामलात किस तरफ जा रहे हैं। इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। पाकिस्तान की सालसी कहाँ तक पहुंची है, वज़ीर दाखिला खुद भी ईरान के दौरे पर हैं। तो ये सारे मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़िकार वक़ार हसन साहब और डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब। बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद गेस्ट को। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला, समा के नाज़रीन के लिए वक्त निकाला। बड़ा ज़रूरी था आप दोनों मौजूद पैनलिस्ट की नज़र से इन जो मामलात हैं किस जानिब जा रहे हैं उसे देखना। गुफ्तगू का आगाज़ वक़ार साहब आपसे कर लेते हैं। वक़ार साहब, आप कहिएगा कि कितने फ़ीसद चांसेस हैं कि अमेरिका दोबारा ईरान पर हमला ना करे। एक बहुत ही बुनियादी सवाल जो हमारा भी है और ज़ाहिर नाज़रीन का भी है। जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक उस पे आने से पहले मैं सिर्फ थोड़ा एक बैकग्राउंड बता दूं। जो भी मेजर शिफ्ट आ रही है इजराइल में, वो बड़ा जरूरी, बिकॉज 3 बड़े प्लेयर हैं, अमेरिका है, ईरान है और इजराइल है। और आपने देखा कि ज्यादा पुश इसको इजराइल। अच्छा, इजराइल में अभी एक काइंड ऑफ कॉस्टली रजीम चेंज होने जा रहा है। कनेसेट डिसॉल्व हो रही है 20 मई को, यानी उनकी असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। तो टेक्निकली नेतन्याहू विल बी फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। और ये इसलिए हुआ कि जो हेरेडी ज्यूज हैं उन्होंने पुल आउट कर लिया। उनकी डिमांड थी कि हमारे बच्चे फौज में नहीं जाएंगे। पहले उनको एक एग्जम्पशन थी, लेकिन लड़ाई में फिर ये हुआ कि जी आपके बच्चे क्यों नहीं जाएंगे। तो देयर इज अ ग्रुप ऑफ ज्यूज अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो बच्चों को नहीं भेजते फौज में। हालांकि तो ये एक दूसरा मोसाद का चीफ जो है उसको डेविड बर्निया को आई थिंक सैक कर दिया गया है। प्रॉब्ली जो मिलिट्री सेक्रेटरी है नेतन्याहू का, उसको लाया जा रहा है रोमन गॉफमैन को। तो ये आप कह लें कि एक पावर स्ट्रगल वहां पे हो रही है। जो इसके सपोर्टर्स थे दे हैव पुल्ड आउट, और इलेक्शन होने जा रहे हैं सितंबर में मोस्ट प्रॉबली इजराइल में। तो इसका मतलब है कि ये जो पीरियड अभी इलेक्शन का पीरियड हो जाएगा। आपको पता है कि इस दौरान जो है फिर सारी जो पॉलिटिकल तवज्जो फोकस चला जाता है लड़ाई पे, और अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है। देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ नाउ 40% पीटीएसडी केसेस इन इजरायली डिफेंस फोर्सेस सोल्जर्स ऑफ। 40% लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो। कह रहे हैं कि लड़ाई चलती रही तो इट कुड बी 100% इन नेक्स्ट ईयर। ये फिगर्स हैं, मतलब इस वक्त 85,000 सोल्जर्स हैं वो अफेक्टेड हैं। और आर्मी चीफ कह रहा है जी कि दे आर रनिंग फ्रॉम द बैटल। तो ये तो है इंटरनल, ये बड़ा जरूरी है। नाउ वी लिंक इट विद द पीस प्रोसेस जी। जो ट्रम्प का विजिट था चाइना में, आई थिंक वहां पे सारी चीजें बाय नहीं है, लेकिन एक कमिटमेंट थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलेंगे तो प्रॉब्ली पीस की बात हुई है। बाकी ट्रम्प साहब ने सेटिस्फाई करना है अपनी पब्लिक ओपिनियन को, मेगा क्राउड को भी। तो साफ एक स्टांस, लेकिन मार्को रूबियो का अगर आप स्टेटमेंट देखें तो उसमें जो है डिप्लोमेसी के ऊपर एम्फेसिस ज्यादा है। पीट हेग्सेथ को पीछे खींच दिया गया। तो अगर इस चीज को देखा जाए तो मेरे ख्याल में सेवर रेटलिंग ज्यादा है और रिटोरिक है, बट थिंग्स आर नाउ चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट। बाकी आपने मनूवरिंग देखी है, मोदी साहब निकले और अपने दौरे शोरे कर रहे हैं कि भारत भी कोई एंटिटी है। तो मेरी अपनी असेसमेंट है नाकिस राय में कि प्रोबेबली, जो मैं पहले भी मेंटेन करता रहा हूँ, सीज फायर ऑनवर्ड 80% चांसेस है कि ये पीस की तरफ चीजें जाएंगी, डील भी हो जाएगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल प्ले अ मेजर रोल। ये मेरी एक नाकिस सी राय आप कह सकते हैं, बट दिस इज हाउ आई रीड इट कि रिटोरिक चलता रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली दो चीजों पे दे आर वेरी क्लोज। न्यूक्लियर के ऊपर भी ऑलमोस्ट कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, और दूसरा जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने पे भी। आपने पाकिस्तान के रोल की बात की वक़ार हसन साहब, तो जमील अहमद खान साहब, सिफारती महाज पर पाकिस्तान मुसलसल सरगर्म है। हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी ईरान गए और फिर वहाँ पर उन्होंने मसूद पज़ेश्कियान से भी कोई तकरीबन 1.5 घंटा मुलाकात की है। बड़ी आला हायरफ से उनकी मुलाकात हुई है। जमील साहब, आपका तज़किया क्या कहता है? अगरचे हम ये देख रहे हैं कि ये एक इंतहाई पेचीदा और मुश्किल मरहला है, लेकिन उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है।
یقیناً امید پر دنیا قائم ہے اور امید پر میڈیٹرز بھی قائم ہے، یعنی کہ پاکستان بھی امید پر قائم ہے، اور جی امید کے ساتھ ساتھ پاکستان اس پہ اپنی ایفرٹس کو بھی اس نے بہت زیادہ آگے کر دیا ہے اور بڑھا دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ محسن نقوی صاحب ایک منسٹر تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن انہیں ایک زیادہ ایڈوانٹیج ہے کہ ان کی وہاں پہنچ بڑی اچھی ہے ایران میں، اور ایران کے اکابرین اور ایران کے لیڈران سے محسن نقوی صاحب کی کافی زیادہ انگریس ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب جو پاکستان کی طرف سے میسج لے کے گئے ہیں اور جو وہاں راہیں ہموار کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں کس حد تک کامیابی ہوتی ہے یہ تو ابھی اندازہ ہو جائے گا، اور وہ کامیابی لمیٹیشن ہوتی ہے ہمیشہ میڈیٹر کی، اور لمیٹیشن یہ ہوتی ہے کہ قومی مفاد میں اگر دونوں فریق اپنے اپنے قومی مفاد میں اپنے اپنے مطالبات پر اگر ڈٹے رہیں گے تو میڈیٹر کی لمیٹیشن وہاں آ جاتی ہے۔ میڈیٹر صرف مشورہ دے سکتا ہے، اور اس مشورے پر دیکھا آپ نے کہ مارکیٹ ریویو نے، ویسے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہوا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب کے کہنے پر ہم نے پچھلی دفعہ دو مرتبہ حملہ نہیں کیا، یعنی کہ ایک مرتبہ تو آپریشن فریڈم پر، اور اس سے پہلے جب پوری سویلائزیشن کو فنا کیا جا رہا تھا، دونوں مرتبہ پاکستان بیچ میں آیا، اور جب چند گھنٹے رہ گئے تھے بیچ میں آیا، اور پاکستان کی میڈیشن کی وجہ سے ہی پچھلی مرتبہ رکے۔ دراصل ابھی منظرنامہ کیا نظر آ رہا ہے، ایک طرف سے میں یہ کئی مرتبہ اپنی گفتگو میں اس نقطے کو شامل کرتا رہا ہوں کہ یہ جو تیسرا فریق ہے وہ بہت بھاری بھرکم فریق ہے امریکہ کے لحاظ سے، اور وہ ہے اسرائیل۔ اب اسرائیل کے ساتھ مڈل ایسٹ کے کچھ، خاص طور پہ گلف کے ایک کنٹری آ کے، اور بلکہ دو کنٹریز ایسے مل گئے ہیں جو کہ پریویل مزید تقویت پہنچا رہے ہیں اسرائیل کے اس ریٹرک کو کہ یہ ضرور ہی حملہ کرنا چاہیے اور ملٹری ہی حل صرف واحد اور واحد ہے۔ تو وہ لابی جو کام کر رہی ہے وہاں، جس کے کہ تانے بانے کانگریس میں، وائٹ ہاؤس میں، جو میں تذکرہ کرتا رہا ہوں، پوری دنیا کو اس چیز کا علم ہے، بہت زیادہ تانے بانے ان کے بنے ہوئے ہیں وہاں۔ تو وہ جتنے بھی صدور آتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس پر کتنا پریویل کر رہے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ پہ کافی پریویل کر رہے ہیں وہ، تو کوئی بعید نہیں کہ ایک ویو وہ لانا چاہے دوبارہ جس میں کہ اسرائیل بھی مطمئن ہو جائے۔ اور وہی بات ہے نا ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ کی والی بات کو میں وقار صاحب کی جانب لے کر جاؤں گی کہ وہ ہی ایک راستہ، لیکن وہ راستہ آخر اختیار کب کیا جائے گا؟ بہت حد تک امیدیں تھیں دورہ چین سے کہ کچھ حد تک معاملات ہو سکتا ہے وہاں سے ڈیولپ ہو سکے وقار صاحب، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں تو سٹینڈ سٹل ہیں، معاملات تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ دیکھیں یہ 47 سال کی ہاسٹیلٹی ہے اور بڑا کمپلیکیٹڈ افیئر ہے، پھر اس میں فلسطین کا مسئلہ ہے، اسرائیل کی جو جنگ ہے، I think this is the 5th country they have attacked. So مڈل ایسٹ کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی پرم خطہ تھا۔ Thanks God کہ we are out of the let's say conflict zone, and that's why Pakistan is now becoming conduit for commerce also، اور ایک alternative کے طور پہ ابھی I think اگر براس ٹیکس کی جائے اس کی جو اس وقت سچویشن ہے، میری اسیسمنٹ جو ہے اس میں اگر دیکھیں ٹرمپ صاحب نے کرنا ہوتا ہے، ایک تو چائنا کا وزٹ آڑے آیا بیکاز گڈ ول کے لیے ان کو ہولڈ کرنا۔ اچھا ابھی ایک بیک ٹو بیک وزٹ ہونا ہے موسٹ پرابلی سپٹمبر میں پریزیڈنٹ شی کا، کیونکہ یہ دونوں سپر پاور کا یہ نہیں ہوتا کہ ایک صدر جا کے حاضری دے تو دوسرا نہ آئے، تو وہ دسمبر میں تھا۔ بالکل، یہ وقار حسن صاحب چونکہ وقت بالکل کم رہ گیا ہے ہمارے پاس، تو میں چاہوں گا کہ یہ بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے جمیل صاحب۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس وزٹ کی بات کی ڈاکٹر وقار حسن صاحب نے، تو کیا تب تک ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، اس سے پہلے ہی بہت کچھ چیزیں واضح ہو جائیں گی؟ نہیں، یہ اس سے وہ بھی ایک اہمیت ظاہر ہے، لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو اب اگلے چند گھنٹوں میں پوٹن کا وزٹ ہونے والا ہے چائنا میں، اس کی اہمیت اب زیادہ بڑھ گئی ہے، اور وہاں ظاہر ہے یہ اس کا شدت اور درد اس کا چائنا کو بھی محسوس ہوگا، لیکن چائنا کے لیے پرابلم یہ ہے کہ چائنا کسی کانفلکٹ میں
डायरेक्ट आना ही नहीं चाहता है। वो नुकसान बर्दाश्त कर लेगा, उसके पास एब्जॉर्प्शन पावर है, उसके पास तेल के ज़खायर काफ़ी मुद्दत के लिए वो बर्दाश्त कर सकता है, कोई 4 महीने का तो वैसे ही उसने रखा होता है तेल का ज़ख़ीरा, तो वो उसको बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन डायरेक्ट किसी लिहाज से ऐसा नहीं वो अपने आप को जाहिर करेगा कि वो इसमें कूद पड़ा है जंग में। तो जब आसार इसके इस अगले जो जाहिर है चंद दिन या चंद घंटे जो तैयारियां हैं डोनाल्ड ट्रंप की, और जिस तरीके से फौजी डिप्लॉयमेंट कर दी गई है दोबारा, और जिस तरीके से चंद मुमालिक पुश कर रहे हैं इजराइल समेत, इजराइल के साथ मिलके कि नहीं ये एक दफा एक और हमला करने दिया जाए, तो उसमें उससे महसूस ये हो रहा है कि चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का बढ़ते जा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है, लेकिन स्टिल सिचुएशन हमेशा होपफुल रहने की जानिब बढ़ती है और मुज़ाकरात का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, बातचीत का दरवाज़ा खुला रहता है। बहुत शुक्रिया आप डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और साथ वक़ार हसन साहब का।